রাজ্য জমি না দেওয়ায় থমকে কেন্দ্রীয় প্রকল্প। অন্য কোনো রাজ্যে এই সমস্যা নেই, যেখানে বিজেপি নেই সেখানে জমি সমস্যাও নেই, মন্তব্য করেছেন অমিত শাহ। अगर भारत सरकार का पक्षपाती कामकाज का तरीका होता तो वो तमिलनाडु को भी अप्लाई हो सकता था, तेलंगाना को भी अप्लाई हो सकता था। सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अच्छे चल रहे हैं। सिर्फ बंगाल में तकलीफ क्यों आ रही है? क्योंकि मेट्रो हवा में नहीं चल सकता, भूमि चाहिए। जो एंक्रोचमेंट है वो खाली कराने का काम राज्य सरकार का है। यहाँ भारत सरकार जो भी योजना लाए इसका विरोध करना, ये मानसिकता से सरकार चल रही है। यूपी में लखनऊ में मेट्रो तब लगी जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसके डेप्थ में जाकर व्हाइट पेपर बाहर निकालो कि सारी योजनाएं क्यों अटक गई, तो आपको मूल कारण मालूम पड़ जाएगा। শাকে পাল্টা জমি তো মমতার। রাজ্য জমি না দিলে প্রকল্প হচ্ছে কি করে, প্রশ্ন তুলে শায়ের অভিযোগ করালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলছেন মমতা ব্যানার্জি জমি দেয়নি, মমতা ব্যানার্জি জমি না দিলে এই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর লাইন কে করে গেছে? মমতা ব্যানার্জি করে গেছে, আপনি নন। আমি যদি জমি না দিতাম তাহলে ইসিএল এর জমিগুলো কয়লা তুলবার জন্য কোথার থেকে আসতো? রানীগঞ্জে জমি কে দিয়েছে? জামুরিয়ায় জমি কে দিয়েছে? বাঁকুড়ায় জমি কে দিয়েছে? বনগাঁ পেট্রোপোলে জমি কে দিয়েছে? ঘোকসাডাঙ্গায় জমি কে দিয়েছে? চ্যাংরাবান্ধ মালবাজারে জমি কে দিয়েছে? অন্ডাল এয়ারপোর্টের জমি কে দিয়েছে? পানাগড়ের জমি কে দিয়েছে? বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা